The signing of the extension of the Memorandum of Understanding on Maritime Cooperation between the Government of the United States of America and the Government of the Republic of Indonesia. Exchange of documents. Excellencies, please show the documents. Excellencies, please show the documents. Thank you. And we will proceed with the signing of the second document. The signing of the Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the United States of America concerning Peace Corps program in Indonesia. Exchange of documents. Exchange of documents. Excellencies, please show the documents. Thank you. We now kindly invite the Minister for Education, Culture, Research and Technology of the Republic of Indonesia to proceed to the signing table. The signing of the Memorandum of Understanding between the Ministry of Education, Culture, Research and Technology of the Republic of Indonesia and the Department of State of the United States of America on cooperation in the field of education. Exchange of documents. Excellencies, please show the documents. Thank you. The signing ceremony is concluded and we will soon proceed with the joint press statement. Thank you. I will speak in Bahasa Indonesia. Of course. Thank you. Thank you. Rekan-rekan media yang saya hormati, sekali lagi saya ingin mengucapkan selamat datang kepada Secretary Blinken dan delegasi ke Jakarta. Merupakan kehormatan bagi saya untuk menerima kunjungan Secretary Blinken. Dan pada kesempatan ini sekali lagi saya ingin menyampaikan duka cita dan simpati kepada pemerintah dan rakyat Amerika Serikat atas musibah tornado akhir pekan lalu di 6 negara bagian yang mengakibatkan korban jiwa maupun luka-luka. Rekan-rekan media yang saya hormati, kemarin sore Secretary Blinken telah melakukan kunjungan kehormatan kepada Presiden Joko Widodo. Dan pagi ini kami berdua baru saja menyelesaikan pertemuan bilateral. Pertemuan ini merupakan pertemuan bilateral kedua yang kami lakukan dalam 1 tahun ini. Dengan presidensi Indonesia di G20 dan posisi Indonesia sebagai koordinator ASEAN-US Dialogue, maka intensitas komunikasi kami akan semakin meningkat. Dalam pertemuan kami tidak saja membahas penguatan kerjasama bilateral, namun juga membahas isu kawasan dan dunia.
Saya ingin mulai dengan pembahasan isu bilateral. Pertama, Amerika Serikat adalah mitra strategis Indonesia. Kita berkomitmen untuk terus memperkuat kerjasama konkret yang saling menguntungkan dan saling menghormati. Dengan banyaknya share values yang dimiliki kedua negara, diyakini kerjasama konkret kemitraan strategis akan terus menguat. Demokrasi misalnya adalah satu share values yang dimiliki dua negara. Saya apresiasi partisipasi Secretary Blinken pada Bali Democracy Forum 9 Desember kemarin. Presiden Indonesia juga diundang dalam Summit for Democracy yang dituan rumahi oleh Presiden Biden. Amerika Serikat juga merupakan mitra penting Indonesia di bidang security. Hari ini ditandatangani perpanjangan MOU kerjasama maritim yang akan berlaku sampai tahun 2026. MOU antara lain mencakup kerjasama keamanan maritim, sumber daya kelautan, konservasi dalam pengelolaan perikanan, serta keselamatan dan navigasi maritim. Dan guna memperkuat kerjasama di bidang keamanan, kita sepakat membentuk mekanisme dialog 2+2 Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan di tingkat pejabat senior. Kedua, komitmen untuk meningkatkan kerjasama ekonomi. Kita memiliki komitmen yang kuat untuk terus meningkatkan kerjasama perdagangan dan investasi. Angka perdagangan Januari-Oktober 2021 mencapai 29,6 miliar yang mengalami kenaikan 33,9% dibanding periode yang sama tahun lalu. Tahun 2020, investasi Amerika di Indonesia mencapai 749,7 juta US dollar. Dan pada 2021, periode Januari-September sudah mencapai 1,3 miliar yang berarti meningkat 73% walaupun masih dalam hitungan 9 bulan. Indonesia juga telah menyampaikan harapan kiranya fasilitas GSP tetap dapat diberikan oleh Amerika Serikat. Kesempatan investasi di Indonesia sangat terbuka lebar, baik di bidang kesehatan, digital, dan transisi energi. Saya juga sampaikan sebagai tindak lanjut dari Supply Chain Summit di Glasgow, di mana Presiden Indonesia diundang oleh Presiden Biden, maka Indonesia mengusulkan pembentukan Task Force on Supply Chain. Di bidang pembangunan, Indonesia mengapresiasi komitmen Amerika Serikat dalam Millennium Challenge Cooperation Compact 2 untuk proyek pembangunan berkelanjutan di Indonesia, yaitu pembangunan ekonomi hijau, digitalisasi, akses pendanaan, serta kesetaraan gender dan pendanaan bagi UMKM perempuan. Ketiga, secara khusus saya ingin menyampaikan apresiasi dukungan Amerika Serikat terhadap Indonesia selama pandemi. Sudah 25,4 juta dosis vaksin yang telah didukung Amerika Serikat untuk Indonesia melalui COVAX Facility, termasuk penambahan 7 juta dosis yang baru tiba kemarin. Masih di bidang kesehatan, untuk jangka panjang Indonesia berharap kedua negara dapat mengembangkan kerjasama pengembangan vaksin teknologi mRNA. Keempat, kita juga berkomitmen untuk meningkatkan kerjasama pendidikan dan people-to-people contact. Hari ini kita telah menandatangani MOU pendidikan dan pembaruan MOU mengenai kerjasama Peace Corps. Kita juga melakukan diskusi mengenai penguatan kerjasama di bidang vocational education. Rekan-rekan media yang saya hormati, selain membahas isu bilateral, kita juga membahas isu kawasan dan global. Pertama, Indonesia sangat menghargai dukungan Amerika Serikat terhadap keketuaan Indonesia di G20. Indonesia mendorong kiranya Amerika Serikat dapat menjadi salah satu mitra penting dalam kerjasama konkret yang dapat ditawarkan kepada negara berkembang dari G20. Kedua, kita bertukar pikiran mengenai situasi di Afghanistan. Saya sampaikan rencana Indonesia meningkatkan bantuan kemanusiaan kepada rakyat Afghanistan.
Indonesia juga aktif dalam OKI dan menjadi salah satu negara inisiator pelaksanaan pertemuan para Menlu OKI yang akan membahas bantuan kemanusiaan yang sebentar lagi akan dilakukan di Islamabad. Indonesia menyampaikan isu pemberdayaan perempuan masih akan menjadi salah satu prioritas kerjasama Indonesia dengan Afghanistan. Ketiga, mengenai Myanmar, Indonesia menghargai dukungan Amerika Serikat terhadap implementasi 5 Point of Consensus ASEAN. Indonesia akan terus berkontribusi untuk mengembalikan demokrasi di Myanmar melalui dialog inklusif sesuai dengan 5 Point of Consensus. Indonesia juga akan melanjutkan memberikan perhatian terhadap bantuan kemanusiaan kepada rakyat Myanmar. Terakhir, mengenai kerjasama Indo-Pasifik, ASEAN telah memiliki ASEAN Outlook on the Indo-Pacific di mana memiliki 4 prioritas kerjasama. Saatnya bagi ASEAN untuk mengimplementasikan 4 kerjasama tersebut dengan mitra eksternalnya secara inklusif. Kerjasama konkret yang saling menguntungkan akan memberikan kontribusi pada pencapaian stabilitas dan perdamaian di Indo-Pasifik. Indonesia berharap Amerika Serikat dapat menjadi mitra kerjasama konkret dalam implementasi ASEAN Outlook on the Indo-Pacific. Demikian rekan-rekan yang dapat saya sampaikan. Sekarang dengan hormat saya mengundang Secretary Blinken untuk menyampaikan pandangannya. Over to you, Tony. Thank you. Retno, thank you so much for the wonderful hospitality, but also the extremely productive meeting that we had. As I mentioned, I was deeply appreciative of the President's time yesterday upon arrival. He and President Biden had an extremely positive, productive conversation in Glasgow. President Biden asked me to follow up and for us to follow up in our work, and I'm very grateful for this opportunity to do it. You covered so well and so effectively the conversations that we had and the tremendous amount of ground that we covered, both in terms of the bilateral relationship, the regional work that we're doing together, and the global work, particularly with Indonesia's leadership in the coming year of the G20. That all I can say is I'm in agreement with everything, and it reflects extremely well what we talked about. But we have a strong commitment to the strategic partnership with Indonesia and a strong commitment to our engagement across the Indo-Pacific as an Indo-Pacific nation ourselves. I had an opportunity this morning at the university to speak in more detail about the common vision that we believe we have for the future of our peoples in the Indo-Pacific, one that is reflected in the ASEAN Outlook, reflected in the views that Indonesia brings to the table, as well as the views that we bring to the table. Let me just speak very briefly to what we just did, the agreements that we just signed, because I think they illustrate the work that we're doing together. And it was really an honor to be able to do that. We are taking steps toward deepening and strengthening the cooperation between our countries in key areas, but areas that are really going to have an impact of the lives of our citizens. So, as the Minister said, we are deepening our cooperation on maritime issues, including maritime security, resource management and fisheries conservation, safety and navigation, economic activity, science and technology. In this region, where so much happens by sea, and particularly so much commerce happens by sea, and at a critical moment when the climate crisis threatens our oceans, our waterways, our coasts, marine life, cooperation on maritime issues is particularly vital, and I would argue more important than ever. And that's exactly what we're doing. Second, as was noted, we updated the bilateral agreement that our country signed back in 2009 when we reestablished the Peace Corps program after it was closed for more than 40 years. And since 2009, American volunteers have worked with Indonesian programs across the country, teaching English, training teachers, living with families, learning local languages. It's a wonderful program,
that represents the friendship between our countries and in many ways the best of our countries. And third, as the Minister said, we are strengthening through the last agreement we signed our collaboration in education. We have thousands of Americans and tens of thousands of Indonesians having participated already in educational leadership exchanges between our countries over the years. This is a powerful source of strong people-to-people ties, and what's so important about it is it builds connections that will last for years, for generations. And that really is at the foundation of everything that we're doing. So I would just say in closing that we are grateful to Indonesia for this partnership, and I'm convinced it's going to grow even stronger thanks to the agreements we signed today, but also thanks to the work that we're doing together. Thank you very much. Terima kasih. Thank you very much. Nggak bisa gue ya. Ini tombol on off-nya tuh senggol dikit langsung. Siapa yang nyala nih? Kamera mana yang nyala? Kamera mana yang nyala? Mau ganti tempat tuh. Well, we can, I know. Yeah, you know, right. It doesn't matter what happens. Yeah. Okay. Alhamdulillah. Dia pengen sholat. Enggak, yang sholat.
Oh, Dan, I'm on this one. Where do we go? See you next time. See you. Okay, where do we go? Let's go. Your ass is left here, looks like.